kanca bulan Rajab atau biasa pelungguh yang sebut bulan Isra Mi'raj. Coba ngiring indang-indang milik diri tu. Bila kali dua ketakdiran isi Allah Subhanahu wa Ta'ala sak mau bedet kanca bulan Isra Mi'raj niki tergantung dengan usia, tergantung dengan umur pelungguh detian niki. Marak niki wak kekarang pelungguh detian ketika mau bedait isi Allah Subhanahu wa Ta'ala kanca bulan Isra Mi'raj niki. Lagu sa perlu pelungguh detian ya baik sebagian langan hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Setiap tahun pelungguh detian ini ketakdiran isi Allah Subhanahu wa Ta'ala peringati buat elek gobuk pelungguh detian dosen dasan sebalik niki insyaallah malam Kamis sakwat jemaah tiang niki ya tau dia peringati Isra Mi'raj niki. Lagu sak perlu penting sak pelungguh detian ya baik hikmah sebagian lengan hikmah peristiwa Isra Mi'raj niki. Saya ingat sendik neman beliau Nabi pelungguh detian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terangkat isi Allah Subhanahu wa Ta'ala jari Nabi Rasul. Sehingga beliau nike terangkat isi Allah Subhanahu wa Ta'ala jari Nabi Rasul elik saat beliau nike berumur petang dasa tahun. Elik saat beliau berumur petang dasa tahun ya bu beliau nike terangkat jari Nabi jari Rasul isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seendik neman beliau ni ke berumur petang dasa tahun, selepuk penduduk Mekah, kafir Mekah ni ke selepuk senyum puji Nabi pelungguh detian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sendik neman beliau terangkat dari Nabi Rasul. Bahkan masyarakat Mekah nike Nabi sopuk gelar nike adalah Al-Amin. Al-Amin nike makna manusia paling jujur. Ndik nuwah gira begolut, ndik nuwah gira ngakalan. Nah niki unin sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendik neman beliau nike terangkat isi Allah Subhanahu wa Ta'ala jari Nabi jari Rasul sendik neman berumur petang dasa tahun. Saya pun juga masyarakat Mekah nike ya mendoa ya senyum mendoa Nabi pelungguh detian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak mula tetun beliau ni ke polos jujur di nuak lewek idarentang. Nah ya buat aja. Nah kemudian dema nuak beliau ni ke berumur petang dasa tahun. Kemudian terangkat isi Allah Subhanahu wa Ta'ala jari Nabi, jari Rasul. Mulai saat itu langan datang ujian dan cobaan untuk beliau. Mulai terhina, mulai terwada, mulai terolok. Bahkan beliau ni ke teparan penipu, teparan tukang sihir. Demen waktu angkat jari Nabi, jari Rasul. Ndik nampak sekedar ongkat doa. Bahkan beliau kerana tersisut, beliau kerana terpelewas isi kotoran,
bahkan nyikeun sembahyang elik saat beliau sujud toloan beduk utul elik kenepok elik wakun saat sujud. Nah niki terjadi sesapun beliau nika terangkat jari nabi jari rasul. Nah sendik neman terangkat jari nabi jari rasul selepuk masyarakat Mekah nika sedeng puji Nabi pelungguh detian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terjadi hinaan, kekimatian, bahkan tak main fisik serta pelewas tersisuk tuluan berdukun telik kenekok dari saat tersujud sembahyang itu wah sak berumur atas misik 14 tahun. Arti sesampun beliau ni keangkat jari Nabi jari Rasul. Nabi hikmah sak pelungguh detiang yak baik telik peristiwa niki. Karena beliau niki kedatangan isi Allah subhanahu wa ta'ala jari contoh tiba pelungguh detiang umat isi beliau niki. Marak manik Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tetu-tetu ye sampun arak elek diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh sak solah tiba pelungguh detiang niki. Nah kemudian perjalanan atau pengelapan hidup pelungguh detiang niki tengiring berusaha sekemampuan pelungguh detiang niki yak jarian yak pinak beliau Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi contoh elek dalam pelungguh detiang sak jalani kehidupan sak bilang jalur niki. Makna niki ya marak niki sendik man pelungguh detiang niki mulai berjalan menuju Allah atau surut unin kepada sendik teman mulai urukan lisan atau bibir niki berzikir sebut kalimah la ilaha illallah. Sendik teman urukan atau letih atau ajah hati niki berzikir Allah Allah Allah. Nah sendik teman mulai letih zikir nafas tanah berzikir nafas subul berzikir Allah. Kehidupan peluluh detiang ini kadang ia biasa-biasa. Nah leguk dengan dua ketakdiran isi Allah subhanahu wa ta'ala mulai berletih. Kekicang angan sak deman berzikir ringan tidak sebut kalimah la ilaha illallah kelebak tidak. Terus mulai senang cemuh zikir kedua hati Allah 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 eli hati apapun gawe di si awak timak telepon ke eli peken eli pawon eli balik tetap ajahan hati ini berzikir Allah Allah Allah. Kemudian sekali kapah idang rembuk sasugul tamu yang tamu rembuk yang sugul rembuk Allah. Nah mulai nak mereka peluluh detiang niki yang terproses isi Allah subhanahu wa ta'ala melalui ujian dan cobaan. Pasti arak doang tak tiap teruji, arak doang tak tiap tercoba isi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukti bahawa peluluh detiang ini tentu-tentu melangkah menuju Allah. Sehingga niki sak lalui nisi Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau terangkat isi Allah subhanahu wa ta'ala jari Nabi jari Rasul saat beliau itu berumur 14 tahun
dulu mudi kiri kanan elik ujian saktakan ujung beliau ni ke. Nah niki lantan terproses beliau ni ke isi Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian pelungguh detian niki tak kala tuak mulai berjalan menuju Allah, baik niki dengan zikir lisan, dengan zikir hati, dengan zikir nafas, pasti arak doang tantiak teuji isi Allah Subhanahu wa taala. Niki perlu gati pelungguh detiang ya, iling-iling perlu gati pelungguh detiang ya, ingat-ingat ujian elik saat pelungguh detiang sak fokus menuju Allah niki. Pokok tuah mulai bedaman berzikir, baik niki deman zikir lisan, zikir hati, zikir nafas, aneh arak doang wa antan ya mulai uji isi Allah Subhanahu wa taala. Kadang sendik neman ni ke, sendik neman mulai berajah berzikir, tetap solah kanca semama, solah kanca senina, solah kanca anak, solah kanca menentu. Nah dengan tuak mulai ketakdiran isi Allah Subhanahu wa taala berlebih berzikir, bu demen berzikir baik ni ke ucapan, hati maupun nafas. Nah mulai wah ni ke kadang-kadang ndik tahu salah terjadi senina, selum-selum nyebang semama dah, selum-selum penang ndik dua milih sapak dah. Ingat gati niki dalam proses, niki tanda, niki bukti bahwa pelungguh detiang niki lalu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Marak niki masih pelungguh detiang sak mamu-mamu niki ndik tahu kesalah, ndik tahu kepelih, selum-selum piring timpak ke senina sampai tertidur. Ingat pelungguh detiang niki berjalan menuju Allah, pasti ada doang tiap terproses isi Allah Subhanahu wa taala. Arak doang tiap puji sehingga beliau Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahiran untuk dunia niki jadi contoh tiba pelungguh detiang niki. Lebih-lebih pelungguh detiang sak sampun berdua menantu, sampun berdua bayi marak neka arak doang tantiak proses isi Allah Subhanahu wa taala melalui menantu, melalui bayi. Lagu ingat tetap tegak, ndak sampai telanang zikir Allah 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 elik hati, la ilaha illallah elik ucapan. Kemudian waktu kamu nafas, Allah waktu sogel nafas. Syukur-syukur ujuk Allah Subhanahu wa taala sak proses pelungguh detian itu. Saya nak ndik tidik jadi barang berharga lemut ndik siap terproses. Silak seriuk tanah selama-lama tanah niki ndik nini berubah arang lemut ndik terproses. Berembe cara terproses. Pertama tertambah, kemudian tertumpukan, tergejah letik, teluluh jago ni teparan ya kan. Teriang teluluh, tergejah letik. Buk terkitak, dengan wangkah terkitak, terjeluk, engkah terjeluk tepe, engkah tepe tersedut mana. Buk ngonek-ngonek berubah arah, engkah terkena tanah, batu ni kan. Lagu lemunuak jari batu, mbembelai gratis. Sembawa yang lagi gratis. Bu ia terpita isi bater. Lagu sabar. Waktu sak proses isi Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat lemun dua teman berzikir, baik nikir zikir lisan, zikir hati, zikir nafas, ndik narak lain sak jari geraan anak, menantu, bayi. Allah Subhanahu wa taala doang. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Saya nak lemun perajahan ilmu hati marak entan sak niki ndik bina marak pelungguh detiang sak tanggap wayang elik luah keler.
Dendek telingkungan isi lingon wayang sak nyeleket tu kelir ni kan. Adin tembus ati puluh tiang ojo ke dalam sak jari gerakan wayang itu. Nah niki jari ujian puluh tiang niki. Sehingga elek bepun tak niat nyebu Allah Subhanahu wa taala ni kan tetap niat zahir, tetap niat pedas elek ati puluh tiang niki. Baik niki yang nyebu elek bayi, saya ya gerakan bayi. Yang nyebu elek menentu, saya Allah gerakan menentu. Yang nyebu elek ipar, elek semata, tetap pedas elek hati peluluh detiang niki. Sehingga peluluh detiang endik terjebak isi lingon wayang sak nyeleket tu kelir ni ke hati peluluh detiang terus tembus ojo ke dalam sak jari gerakan wayang niki. Niki makna wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Pasti entah tiap lalui niki Nabi bila pelungguh datiang niki sampung tekican demen senang cemoh kelebat isi Allah Subhanahu wa taala sak berzikir. Baik niki zikir lisan, zikir hati maupun zikir nafas. Hendak harap pelungguh datiang niki yang teruji isi Allah Subhanahu wa taala. Hendak gati mentelah berzikir berlembe pun tak tiap terproses, berlembe pun tak tiap teruji isi Allah Subhanahu wa taala ade teru jari panjak Allah Subhanahu wa taala sak berharga. Selama-lama kayu ni kendek ni berubah haram jari kusen, jari lemari, jari lawan, lemun dek siap tegorok, lemun dek siap tepat, marak leka siap terseret. Bila proses ni ke pun berubah kayu ni ke jadi lawang, jadi lemari, semakin ngonek ke proses ni ke semakin berharga marak ni ke marak pesak pihak lawang kuri ngonek ke proses ni ke lawang kuri ni ke bun bau jadi lawang kuri berubahlah haram kayu ni ke jadi lawang kuri lagu lemun wak jari lawang kuri ia lain harga ia mahalan. Angkat semakin loy entah tekikan cobaan pelungguh detiang niki ujian pelungguh detiang niki isi Allah Subhanahu wa taala maka niki artin Allah Subhanahu wa taala yang jarian pelungguh detiang niki jari panjang sak berharga, jari panjang sak berkualitas. Nikilah hikmah sebagian langan hikmah pelungguh detiang sak peringati Isra Mi'raj niki. Luar biasa tentang teruji Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luwih sak jari musuhan beliau lagu tak solah elek ating beliau ndik luak merasa berdua musuh. Luwih sak murid sak gedekang beliau lagu tak solah elek ating beliau ndik narak lalun gedekang ndik narak lalun meriah. Nabi sebab saya ingat selalu nerepotan hati isi berzikir. Ia penuh lalu hati beliau ni ke isi zikir Allah, Allah, Allah. Sehingga ndik narak langan ya tamu juk hati ni ke rasa merik juk sopok dengan walaupun luwek dengan sak merik gedak ndik deman elek beliau ni ke. Puncak masalah juk beliau ni ke 10 tahun sewah tangkat jadi Nabi Rasul ni ke. Ia tahun terkena amul huzadin tetu tan terpinak susah sengsara menderita isi Allah Subhanahu wa taala selama 3 tahun ni ke tekikan hidup susah menderita isi Allah Subhanahu wa taala selama 3 tahun beliau ni ke. Lagu karena beliau ni ke berembepun tan tekikan penderitaan, kesusahan, kesengsaraan isi Allah Subhanahu wa taala ndik nuak paran selepuk ni ke masalah tetap paran ni ke adalah sopuk proses langan Allah Subhanahu wa taala adin jadi panjak Allah Subhanahu wa taala sak berharga sak tetunah sak tekanan isi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arak sopuk lalun para masalah
seandainya terdemenan isi Allah Subhanahu wa Ta'ala doang enggak lalu paran masalah lamun selain sini ke jadi nampak paran masalah sebab lamun Allah Subhanahu wa Ta'ala ndik senang ndik demen tiba keluluh detiang niki jadi masalah belik elik waktu sekarang, masalah belik elik dalam kubur, masalah belik tu pada mahsyar tu akhirat. Lamun Allah Subhanahu wa Ta'ala ndik demen elik keluluh detiang niki sehingga arak sopok lalun paran masalah isi beliau seandainya tertunah kangen, seandainya terdemenah isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sikap hati beliau samarak nike, maka beliau nike terpanggillah isi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdait langsung kanjeng Allah Subhanahu wa Ta'ala isi berkat ketabahan kesabaran beliau sak jalani proses-proses kehidupan itu berombe pun tanpa pihak sengsara menderita loik manusia sak hina sak olok sak caki maki sak wada beliau bahkan sampai beliau ni ke teparan tukang seher di dua andang di dua rumah. Nah terceklah hati beliau isi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu beliau ni ke adalah hati beliau ni ke adalah qalbun salim, maka terjemputlah isi malaikat Jibril dalam rangka beliau ni ke berdait kanjeng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki ruang empat niki nabi bila pelungguh detiang niki tentu sabar hadapi segala bentuk proses-proses saat ketakdiran terjadi isi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup pelungguh detiang niki. Niki pun keabadian isi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksempun pelampak panjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langan Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah niki langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sak badak pelungguh detiang berbicara dia hadapi masalah-masalah ni. Sehingga Nabi ni kan tergoncang isi masalah belik luar biasa. Masalah sadai si beliau elik saat-saat ni ke sebini beliau belin dunia, amak Syekh beliau Abu Talib belin dunia, lalu nuju ke Taif terpelewa sampai darat naik, lalu tetap beliau ni ke bersabar, ndik nuak mengeluh, ndik nuak ya berputus harap, selalu beliau ni ke bersabar. Maka nikilah ruang balasan, ruang upah langan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapbiran isi Allah Subhanahu wa Ta'ala jalani perintah Isra Mi'raj berdait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian pelungguh detiang elik dalam tesak hadapi atau terima segala ruang bentuk penderitaan, kesusahan dalam hidup sabilan jelun ni berembe cara dia terima, apakah dia terlalu santai adik sak tenang atau dia terlalu hura-hura adik sak tenang. Lamun menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala pelungguh detian det sebuah masalah dalam hidup ni luwih det ujian, luwih det cobaan, langsunglah Allah Subhanahu wa Ta'ala bin pelungguh detian niki contoh melalui Nabi pelungguh detian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan Isra niki minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Be hakikat Masjidil Haram ati atau angan pelungguh detian niki. Be hakikat Masjidil Aqsa. Aqsa ni ke arti jauh.
Nah, berbintang ati peluluh detian sandik dua ingat ojok Allah Subhanahu wa taala adin jari ingat. Ye kenen Masjidil Aqsa ni ke ati peluluh detian sak merasa jauh kanji Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi elik dalam peluluh detian sak jalani berbepun bentuk ujian cobaan dalam hidup peluluh detian ini coba minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Arti kedua arti ini ingat ujung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ndik narak sajari datangan apapun bentuk penyusah dalam hidup peluluh detian ini. Nabi pun bentuk penderitaan kesengsaraan ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dek narak ia tahu telangan selebuk ni ke melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lebu karena hati peluluh detiang ni sangat isi jauh kanci Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin cara sikap peluluh detiang ini elik dalam sehadapi nabi pun masalah. Baik ni ke masalah kanci senina, masalah kanci semama, kanci bayi, kanci anak, kanci menentu ruang bintang ingat ujung Allah Subhanahu wa taala. Sampai terlupa ujung masalah ni ke isi ingat ujung Allah Subhanahu wa taala pasti yang terjadi linuriyahu min ayatina. Yang nyatakan isi Allah Subhanahu wa taala sebagian langan tanda-tanda kebesaran untuk pelungguh detiang ini. Nabi bila hati pelungguh detiang ini terus ingat ujung Allah Subhanahu wa taala. Nah niki pengiring letih terus niki keterajahan terus tantang sekedik marah niki. Nah jadi sekedar niki muzakarah tele malam samangke niki kurang lebih tiantuna sampura sedalam-dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu